हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं करती तो मैंने सोचा कि आज जो है वो कुछ मज़े का और यमी सा स्पाइसी सा बना के खाती। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं बना लेती हूँ आलू चने की चाट। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ आलू चने की चाट। आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करने लगी हूँ। बैक कैमरा से दिखाती हूँ। यहाँ थोड़ा मैसी है किचन में, तो इग्नोर मारिएगा मैस को। तो देखिएगा कि मैं क्या क्या लेकर तो बनाती हूँ आज आलू चने की चाट। तो इस बॉल में मैंने आलू डाल लिए हैं, थोड़े से चने ले लिए हैं, और चने यहाँ भी पड़े हुए साइड पे भी करती हूँ। और ये आलू चने की चाट बनाने के पीछे राज ये है कि मैंने जो है वो अपने स्कूल जो है वो बना के लेकर जानी थी आलू की टिक्कियाँ, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं नहीं जा सकी किसी रीज़न की वजह से। तो अभी फिर मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ। और सारा मैं अभी यूज़ करने लगी हूँ, टमाटर यूज़ करने लगी हूँ, प्याज यूज़ करने लगी हूँ, लेमन का जूस थोड़ा सा बीच में डालती हूँ। फिर मैंने कहा चलो ग्रीन अनियन भी डालती हूँ, वहाँ धनिया मैंने रखा है वो भी। मैं इसको जो है वो इग्नोर करें। और फिर अब ये जब बन जाती है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और थोड़ा सा दही भी जो है वो ऐड करती हूँ। और फिर एंड पे आप लोगों को ज़रा जो है इसका लुक ज़रा दिखाती हूँ कि कैसा बना है। और ये जो है वो प्यारी इलाइज़ा जो है वो आ गई यहाँ और चाट मसाला पकड़ने की कोशिश कर रही है। इलाइज़ा, इट्स ओके। फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, ज़रा बने रहें साथ, और जब ये बन जाती फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, भी ऐसे ही आलू चना चाट बनाते साथ साथ ही मैं आप लोगों के साथ खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम भी शेयर करना चाहती हूँ। ये एंगल जो है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मेरा ये सामने ये बहुत बड़ा बॉल पड़ा हुआ है, तो इसको करें इग्नोर और सुने खुदा के कलाम की प्यारी बातें, क्योंकि हमें ज़िंदा खुदा की कलाम की आवाज़ को हर रोज़ हर तरीके से हर जगह से सुनना है, और यही हमारे लिए सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत जो है वो बात है। तो मैं आज सीख रही थी खुदाउन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज मैंने सीखा है पैदाइश में से। पैदाइश का 22वां बाब मैंने बाइबल फिर से दोबारा शुरू की है। तो आज मैं पैदाइश का 22वां बाब पढ़ी थी, और उसमें खुदावंद यीशु मसीह जो है वो फरमा रहे हैं कि खुदा अब्राहम को हुक्म देता है कि इसहाक को कुर्बान करे। और मैं मतलब कि पहली आयत में लिखा हुआ है कि इन बातों के बाद यूँ हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उससे कहा कि ऐ अब्राहम, उसने कहा मैं हाज़िर हूँ। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाह रही हूँ कि हम में से कितने हैं कि जिसने कभी खुदा ने हमें बुलाया हो, और अगर खुदा हमसे कोई काम कह रहे हैं, अगर खुदा किसी के वसीला से हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं और हम लोगों ने कहा हो कि हाँ मैं हाज़िर हूँ। बहुत कम लोग होंगे जो यीशु मसीह की मर्ज़ी को जो है वो मानते होंगे, और बहुत ही कम लोग होंगे जो ये कहते होंगे कि मैं हाज़िर हूँ। तो मुझे इतना ये प्यारा लगा, मैंने कहा क्या मैंने अभी मैं भी अभी सोच रही हूँ ये, क्या मैंने कभी खुदा उनको कहा है कि मैं हाज़िर हूँ। हम लोग ऐसे करते हैं कि हम अपनी अपनी बात जो है वो मनवाना चाहते हैं, और अब्राहम यहाँ कह रहा है कि मैं हाज़िर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको भी अब्राहम की तरह ही बनना चाहिए कि खुदावन जब हमें किसी चीज़ के लिए जो है वो बुला रहे हैं, कि हम अपनी कॉलिंग देख रहे हैं यीशु मसीह की तरफ से, तो हमें भी कहना चाहिए कि मैं हाज़िर हूँ। पढ़ते जाते तो खुदावंद से कहते हैं कि जा अपना इकलौता बेटा जो है मूरिया के पहाड़ पर ले जा, और जिसे तो बहुत प्यार करता है। मैं चाहता हूँ कि तो इसकी सोख्तरी कुर्बानी जो है वो चढ़ाए। कितना मुश्किल है ये। और अब्राहम क्या करता है कि अपना इकलौता प्यारा बेटा जिसे वो बहुत प्यार करता है उसको लेकर जो है वो जाता है मोरिया के पहाड़ पर, और साथ में 2 जवानों को साथ लेकर जाता है, और ऐसा करता है कि साथ में लकड़ियां भी ले जाता है, छुरी भी लेकर जाता है। आगे सारा ये बयान है, बहुत खूबसूरत बात है ये, बहुत खूबसूरत बात नहीं, कलाम की एक एक बात में जो है वो कशिश है, एक एक बात जो है वो अनमोल है, एक एक बात जो है वो कीमती है, एक एक बात जो है वो हमें जो है वो ये कुव्वत, हिम्मत और ताजगी बख्शती है कि हम खुदा के कलाम को जो है वो अपनी ज़िंदगी में लें और कबूल करें। लेकिन हम इंसान होते इतने कमज़ोर हैं, नातवा हैं, कि अपनी दुनिया की ऐशो इशरत में और अपनी मतलब के कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं, और अपनी सोचों में जो है वो गुम रहते हैं और कलाम की तरफ तवज्जो नहीं देते। खुदावंद ने इब्राहिम को कहा, और इब्राहिम ने कहा मैं हाज़िर हूँ। वो मोरिया के पहाड़ पर इसहाक को लेकर जाता है, साथ में छुरी लेता है, साथ में लकड़ियाँ लेता है, सारा इंतज़ाम वो करता है। और फिर उसके बाद जो है वो अब्राहम ने 6ठी आयत में लिखा, अब्राहम ने सोखनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी, आग और छुरी अपने हाथ में ली, और दोनों इकट्ठे रवाना हो गए। लेकर वो चला गया। और आगे क्या होता है कि उसका बेटा उसको कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बरा तो है नहीं है। तो खुदा का बंदा क्या कहता है कि बरा खुदावंद खुद मुहैया करेगा। देखें कि उसका ईमान था कि जैसा मुझे खुदा कह रहा है मैं वैसा ही करूँगा, और बड़ा खुदा खुद मुहैया करेगा। उसने सारी बात भी नहीं बताई। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि लाइक के ईमानदार जो है हमेशा जो है वो यीशु मसीह को कहता है कि मैं हाज़िर हूँ। ईमानदार
اور آج میں تمام ایمانداروں سے یہ کہوں گی کہ آپ بھی یسوع مسیح کو ہمیشہ یہ کہیں کہ میں حاضر ہوں. اور جتنے بھی آج کلام سن رہے ہیں یہ، اور جنہوں نے آج تک یسوع مسیح کے کلام کی باتیں نہیں سنی، یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، وہ ضرور جو ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں جانے نہیں بلکہ پہچانے، کلام کو سنیں، سمجھے، اس پر عمل کریں. کلام کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کی روح کو خوشنودی بخشتا ہے. کلام جو ہے وہ خوشنودی کے دریا جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہا دیتا ہے، اور آپ جو ہے وہ یسوع مسیح کے بڑے بڑے کام جو ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. تو دیکھیں کہ جیسے اس نے بڑے ایمان سے کہا کہ خدا خود برا جو ہے وہ مہیا کرے گا، تو دیکھیں کہ پھر وہ اسے اسحاق کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہاں باندھتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ باندھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ لکڑیاں رکھتا ہے. اور پھر کیا آسمان سے آواز آتی ہے، آسمان سے فرشتہ سے کہتا ہے کہ ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی اور اپنے بیٹے کو ذبح کرے. تب خدا کے فرشتہ نے آسمان سے پکارا، اے ابراہیم، اے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. دیکھیں کہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں، خداوند ان کو برکت پہ برکت دیتے ہیں، اور خداوند ان کو ہمیشہ بڑھاتے ہیں. اور آگے بھی اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ جب خداوند کا فرشتہ ان کو ایسے بولتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے ادھر کہ ایک مینڈا، وہ اس کے سینگ جو ہے وہ جاڑی میں جو ہے وہ اٹکے ہوتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے وہ وہاں سے اس مینڈے کو لے کر اس کے اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر اس کو چڑھاتا ہے. تو آج مطلب کہ ہمیشہ ہم لوگ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں یہوہ یعنی ڈونٹ وری، یہوہ یعنی خود مہیا کرتا ہے. تو آج میں جب یہ پڑھ رہی تھی یہاں تو میں نے پھر دیکھا کہ اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا کہ خداوند نے مہیا کیا، اس لیے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا گیا. اور جب ہم بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ کچھ مانگتے ہیں ایسے چیزیں تو ہم بھی کہتے ہیں یہوہ یری مہیا کرے گا، لارڈ ول پرووائڈ، لارڈ از پرووائڈنگ. تو میں دیکھ رہی تھی کہ یہوہ یری جو ہے وہ واقعی ہی مہیا کرتا ہے، اور آج تک اس لکھا ہے کہ یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا گیا. چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا. تو ایسے ہی ہماری زندگی میں جو ہے وہ خداوند مہیا کرتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بھی یہ کہنا ہے. میں آج یہی اسی بات پر زور کروں گی کہ میں حاضر ہوں. جیسے ابراہیم نے کہا کہ میں حاضر ہوں، ایسے ہی ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ خداوند آئی ایم ہیئر، میں بھی یہاں حاضر ہوں، اور تو مجھے جہاں جیسے استعمال کرنا چاہتا ہے لے کر چل، میں موجود ہوں یہاں. اور اب میری الائزہ جو ہے وہ یہاں دیکھ رہی ہے کہ ماما میری جو ہے وہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور مجھے جو ہے وہ پکڑ نہیں رہی. تو بس یہی ہے کہ یسوع مسیح کو ہمیشہ کہیں کہ میں یہاں حاضر ہوں. خداوند خود مہیا کرتے ہیں، اور خداوند کے فرشتہ سے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے. خدا سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں خداوند ان کو جو ہے وہ بڑی برکت دیتے ہیں، اور خداوند آگے ان سے وعدہ بھی کرتے ہیں. میں اسی لیے اپنی بائبل جو ہے یہاں سے موبائل سے دیکھ کر ریڈ کر رہی ہوں، تاکہ میں کچھ بھی اپنے سے مطلب کہ جو آیات لکھی ہیں سم ٹائم ایسے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن میں ایک ایک آیت جو اتنی خوبصورتی سے یہاں لکھی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں. اور ابراہیم سے خدا کیا وعدہ کرتے ہیں کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور خداوند اسے کہتے ہیں کہ تو نے اپنا بیٹا اکلوتا بیٹا دینے سے دریغ نہ کیا، اور دیکھ میں بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹے کی مالک ہوگی. میں یہی آپ لوگوں کو انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی برکت کو چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی اولاد کو بڑھائے، پشت در پشت، جنریشن ٹو جنریشن خداوند کی برکت چاہتے ہیں، تو یسوع مسیح میں جو ہے وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے، اور ہمیشہ یہی کہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں. تو ابھی آپ لوگوں کو تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں، کیونکہ الائزہ جو ہے وہ ابھی رونا شروع ہو گئی ہے. دوستو الائزہ جو ہے وہ رونا شروع ہو گئی تھی، تو اس کے بعد تھوڑا اس کو کام کیا ہے. تو آپ لوگوں کے ساتھ آج خدا کا زندگی بخش کلام بھی جو ہے وہ میں نے شیئر کیا ہے، اتنا قیمتی، اتنا میٹھا، جس میں ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے ہمیشہ خدا کو کہنا ہے کہ میں حاضر ہوں. اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری بات کیا تھی کہ خداوند خود مہیا کرتے ہیں، اور خدا کو کیا بات پسند ہے کہ ہم ہمیشہ یسوع مسیح سے ڈرتے اور کامتے رہیں اور یسوع مسیح پر پورا اعتماد کریں. تو آپ لوگوں کو میں ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں ایک نئی اور انکریجنگ ویڈیو کے ساتھ. چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور یسوع مسیح پر پورا اعتماد کیجیے گا. خداوند کا جب ہم زندگی بخش کلام پڑھتے ہیں
खुदावंद उस कलाम के वसीला से हमारे साथ बात करते हैं, और खुदावंद के जैसे नबी नबिया थे, खुदावंद उनके वसीला से हमारे साथ बात करते हैं। खुदावंद ने दुनिया में अपने शगिर्द और शगिर्दा रखे हुए हैं, खुदावंद उनके वसीला से बात करते हैं। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा कलाम के वसीला से बोलते हैं। खुदावंद प्रस्तिश के ज़रिए हमारे साथ बात करते हैं, खुदावंद दुआ के ज़रिए हमारे साथ बात करते हैं। यीशु मसीह के पास हज़ारों जो है वो तरीके हैं हमें अपने पास लेकर आने की, और वो हमें हिम्मत और ताकत देते हैं हर एक काम करने की। तो हमें भी चाहिए कि हम हिम्मत और ताकत इस बात में दिखाएं कि सुबह उठ के यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करें और उनके नाम को हमेशा इज्जत और जलाल दें और उनकी वडियाई करें और उनको अव्वल दर्जा अपनी ज़िंदगी में दें। और याद रखिए कि खुदावंद हमारे खुदा ने हमेशा हमारे लिए सुथरा और प्यारा हिस्सा जो है वो रखा होता है, और आप जो है वो हमेशा यीशु मसीह के उस सुथरे हिस्से के लिए इंतज़ार किया करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद से डरते रहें और कहें कि खुदावंद मैं हाज़िर हूँ। और खुदावंद से डरने वालों के लिए बड़े बड़े इनाम हैं, तो खुदावंद में बने रहें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी इंकरेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप हमेशा जो है वो इस चैनल पर बने रहें। बाय बाय।